Turudi kwa neno. Haya ni mafundisho ya Biblia kitabu kwa kitabu, sura baada ya sura na mstari kwa mstari. Yameletwa kwako na kanisa Calvary Chapel Goma. Kwa swali lolote ita ama andika kwa namba 09 76 095 045. Tunapatikana Katoi karibu ya Kwaila. Karibu. Jambo tena ndugu zangu, tunasema asante kwa wale ambao wako naendelea kuja kujifunza pamoja na sisi. Maneno ya Mungu ni wazi mbele zetu na tunaendelea na kitabu cha Wagalatia sura 3. Leo ndio tunataka kujifunza. Biblia inasema hivi katika hiki kitabu cha Wagalatia sura 3, Galates chapitre 3. Enyi Wagalatia msio na akili, ni nani aliyewaloga ninyi ambayo Yesu Kristo aliwekwa wazi mbele ya macho yenu ya kuwa amesulubiwa? Na kumbuka très bien, Paulo hapa amemalizana na kufanya introduction na kupointe problem, mais hapa sasa anaanza ongea na tone ya correction. Anaanza ongea na tone ya kurekebisha makosa ya Wagalatia. Kama unasikia tu juste ku verset ya kwanza enyi Wagalatia msio na akili. Imagine pasteur iko naambia watu enyi Wagalatia msio kwa na akili. Dhahiri kuna watu wa moya ambao walifanya traduction, wanaandika mu traduction ya hii portion, hii verset ya kwanza. Anasema Paulo aliandika, anasema ya kwamba mes chers idiots wa Galatia. Nyinyi wa ndugu zangu wapumbafu wa Galatia. Hii terme nyana itilize hapa hivi watu wasiokuwa na akili, normalement iko tofauti na terme ambayo Yesu aliitilize mu Matthieu chapitre 7. Mu Matthieu chapitre 7 verset ya 26, Yesu alisema ya kwamba mtu akisikia maneno yangu na asiyatende anakuwa kama mtu mpumbafu, une personne insensée ambaye amejenga nyumba yake juu ya mchanga. Na terme yenye Yesu ameitilize pale ina mukigiriki inamaanisha moros. Moros inamaanisha mtu mwenye iko detraqué mental, mtu mwenye hana akili. Menye Paulo anaitilize hapa hivi mu verset ya kwanza ya Galates chapitre 3 ni terme tofauti yenye inasignifia kitu tofauti sana. Anasema msio kuwa na akili. Terme anaitilize pale anoetos. Anoetos mukigreki inamaanisha mtu normalement mwenye iko na akili, iko na faculté intellectuelle za muzima, mais iko incapable kuziutilize. En d'autres termes, anafanya kwa utashi wake decision ya kutoitilize akili yenye Mungu alimuumba nayo. Na Paulo haite Bagalatia kwamba ni watu wenye hawana akili timamu, hapana. Ni watu wazima, me banafanya upumbafu wa kukatala itilize kapasite intellectuelle ya kuresone yenye Mungu aliwapatia, banaitia kando, banakuwa sabatu wiko distrait. Paulo anasema kwamba nyinyi enyi Wagalatia, mes chers idiots wa Galatia, enyi Wagalatia msio na akili, ni nani aliye waloga? Wanakatala utiliser kapasite intellectuelle yao ku percevoir vitu clairement. Na hii terme ya utiliser hapa hivi ya kufuata anasema ni nani aliye waloga. Hii mukiltire ya Kigriki, mukiltire ya Wayunani, kama siye pia Afrika, tunajua très bien mukiltire yetu ya kwamba kuko belief ama imani ya kusema ya kwamba ukiona mulozi ama mchawi macho kwa macho, uko façon yenye anakutransmettre, kama uko mtu mwenye amini, anakutransmettre uchawi au travers macho. Na hii ilikuwa kitu yenye Wagriki walikuwa naamini. Kumbuka walikuwa wa filosofi. Walikuwa naamini ya kwamba ukiona mtu mwenye iko malefike kwa macho, alikuwa na kapasite ya kukutransfere au travers macho, anakutransfere uchawi de façon que anakuiba akili, hautaweza raisonner facilement kama vile inavyofaa. Anakudistraire, anakutia moeta ya inconscience, alafu anafanya na wewe anataka. Paul anautilize hii même terme parce que Paul ana comprendre culture ya Wagriki vizuri. Anautilize hii terme sasa yenye iko mu belief, vitu zenye wanaamini. Anaitilize hii terme kuambia Wagalatia, ni nani mwenye aliwaloga? Nyie ambao muliamini kwanza, ni nani amewaloga? Ni nani mwenye amebaiba kapasite ya kuona vitu clairement?
Mbona hamuutilize kapasite yenu mzuri? Ni nani amebaiba perception ya kuona vitu clairement? Parce que sie sawa vile wa Galatia pia, normalement njia yetu sisi wa Kristo, njia yetu sisi watu ambao wameamini Mungu, tunafaa kutembea mu maniere yenye macho yetu iko fixe kwa Yesu. Hatufai kuruhusu kitu kyokyote ama circonstance yoyote iwe regard yetu Yesu. Donc Yesu ndio anafaa kuwa destination ya regard yetu, kwa sababu imani yetu inapata nguvu wakati tunaangalia Yesu mwenye alianza imani yetu. In fact, ukisoma hata mu kitabu cha Waebrania 12, ukisoma Hebreu chapitre 12, Paul ama mwandishi wa Waebrania, mimi naamini Paulo ndio aliandika kitabu cha Waebrania pia, anasema hivi, basi pale verse ya kwanza, basi na sisi pia kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Ona nasema il y a des choses, kuna mizigo na kuna dhambi ambazo zinazoeaka kuwa sa vile kizuizi ya kututosha macho yetu kwa Kristo. Mais anasema sie tuko na responsibility ya kuweka hivi vitu kando. Vitu vyote vinaweza iwa macho yetu isione Yesu, tuvitie kando ili tuweze piga mbio vizuri sana. Tupige mbio vizuri tukimtazamia Yesu Kristo aliye mwanzilishi wa imani yetu. Na kuversia kufuata naendelea kusema tukimtazama Yesu. Tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Voye, lazima tuweke kando kila kitu yote inaweza tuiwa perception ya kuona Yesu clairement. Na hawa Galatia walifanya makosa kubwa ya kutofixe macho yao kwa Yesu. Alors bakaanza fixe macho yao kubitu wengine vikawazubarisha. Ndio maana Paulo anatumikisha ile terme, anasema ni nani aliyewaloga? Na mimi na wewe wakati yenye tunashindwa angalia Yesu ni nini, swali ni nini ambayo imetuma tumetoa macho kwa Yesu? Ni nini iliyekuloga? Ni nani aliyekuloga? Anaendelea kusema vizuri. Na kumbuka très bien, Paul alikuwa mwalimu mzuri. Apotre Paul alikuwa mwalimu mzuri sana, de façon que alifundisha kanisa très bien, na kuwafundisha mu maniere yenye ilibidi bana leson yake très bien, na wanaanza jiimagine Yesu mzuri. Angalia anasema kwamba Yesu Kristo aliwekwa wazi mbele ya macho yenu ya kuwa amesulubiwa. So benye Paul anasema mwa ile verset, aliwafundisha de façon que même imagination yao ni sa vile ungeweka kaliko, unaweka kaliko mbele yao yenye iko na projete image ya Yesu kumsalaba na iko na sulubiwa. Donc aliwafundisha na detail yote de façon que imagination yao inaweza angalia Yesu na mateso yenye iko napata kumsalaba. Asema ni nani aliyewaloga? Mbona niliwafundisha mzuri? Sasa niliwafundisha mulibishika très bien. Mungeweza jiimagine mateso yenye Yesu alipitia kumsalaba. C'est comme si mungekuwa watu mko na viona ku television wazi. Mais attention, avec ça tunafaa kujifunza kitu na kuelewa ya kwamba kuona Yesu kumsalaba haitoshi ili mtu aokoke. Parce que kumbuka très bien, saa Yesu alikuwa anapigiliwa misumari, saa Yesu alikuwa anatemewa mate, beaucoup de gens, watu wa mingi waliviona vile, waliona wazi. Et d'ailleurs, kugoshi ya Yesu na kudroite yake ulikuwa babandi wawili. Bandi mmoja akakubali na kusema Mungu, parce que mmoja alikuwa anatukana Yesu. Même si ameona Yesu ngiza ametundikwa biko pamoja kumisalaba pale Golgotha. Anasema natukana Yesu, we maisha yako yote ulikuwa unafanya miujiza. Ulifungua vipofu macho, ulifufua Lazaro. Kama kweli uko mwana wa Mungu, mbona unashindwa jitosha kwa ile msalaba?
Imagine anapoze Yesu ile question. Sasa yeye mwenzake alisikia angizi iko na takine Yesu kwa sababu ya kutoamini. Huyu mwenzake kaambia mwenzake, attention, usimwambie huyu vile. Parce que mimi na wewe tuna merite hivi vitu tunapitia. Mais yeye hakuna kibaya kenye alifanya juu ya merite hii msalaba. Akageukia Yesu akamwambia, sasa Bwana nakusihi na kuomba usinisahau saa yenye utafika katika ufalme wako. Yesu alimwambia nini? Yesu akamwambia, hata hii usiku tutakuwa pamoja na wewe paradiso. Imagine kuko mtu ameona Yesu, anaona mateso ya Yesu yote, haokoke. Na kulikuwa mamilioni ya watu pia pale chini wenye waliangalia mateso yote yenye Yesu amepitia ndani. Kuona yao haikutosha kwa ajili ya wokovu wao. Kwa sababu hatuokolewa kwa sababu tuliona. Tunaokolewa kwa sababu tuliamini. Mem Tomas ndio venye Yesu alimwambia, Tomaso, mbona ulingoya senye uguse vidonda, uangalie makovu? Mbona ulingoya hii wakati ndio uamini? Heri wanaoamini pasipo kuona. Kwa sababu gani? Imani ya kweli inakuja kwa kusikia. Na Paulo anamwambia, mimi nilibafundisha paka mkajiimagine Yesu iko nasulubiwa mbele ya macho yenu, iliwekwa wazi mbele yenu. Inamaanisha ya kwamba ndio waliokoka, waliamini, walienda wiko wanapoteza perspective yao, walienda wiko wanapoteza vision ya Yesu. Na plus unapoteza vision ya Yesu, plus uko unajielekeza mahali pabaya katika wokovu. Verset 2, Paul anaendelea pale Galatia chapitre 3 verset 2, anasema, nataka kujifunza neno hili moja kwenu. Je, mlipokea roho kwa matendo ya sheria au kwa kusikia kunakotokana na imani? Imagine reception ya Saint-Esprit, kupokea Roho Mtakatifu haiko resultat ya respect ya maexigence za religion. Reception ya Saint-Esprit, kupokea zawadi ya Mungu kutoka mbinguni, Roho wa Bwana, ni resultat ya ombi yenye iko sincere. Unaomba sincerement kwa Mungu, na roho ambayo inavunjika, Bwana nijaze na nguvu za Roho Mtakatifu, na yeye anakupatia. Paske kumbuka parabola yenye Yesu aliwapatia mu Luka, kitabu cha Luka, injili ya Luka 11, Luc chapitre 11, ukianzia kumstari wa 5, anasema hivi, akawaambia, ni nani kwenyu aliye na rafiki akamwendea usiku wa manane na kumwambia, rafiki yangu nikopeshe mikate mitatu, kwa sababu rafiki yangu amefika usiku kutoka safarini, nami sina kitu cha kuweka mbele yake. Na yule wa ndani amjibu akisema, usinitaabishe ama usinisumbue, mkiswahili yetu, mlango umekwisha fungwa, nasi tumelala kitandani, mimi na watoto wangu, siwezi kuondoka nikupe. Nawaambia ya kwamba ijapokuwa haondoki ampe kwa kuwa ni rafiki yake, lakini kwa vile asivyoacha kumwomba, ataondoka na kumpa kadiri ya haja yake. Nami nawaambia, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa kuwa kila aombaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye atafunguliwa. Maana ni yupi kwenu aliye baba ambaye mwanawe akimwomba mkate atampa jiwe, au samaki badala ya samaki atampa nyoka? Au akimwomba yai atampa nge? Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, Baba aliye mbinguni hata zidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hao wamwombao? Roho Mtakatifu haiko resulta kusema sewe no, ulienda fasi fulani ukajidiscipline maniere fulani ndio anakujaza. Hapana. Anasema ya kwamba ni simple resulta ya kuomba, maombi yenye iko sincere. Paske nyie wanadamu, si wanadamu, kama tuko wabaya, tuko waovu, tunayua patia watoto wetu zawadi nzuri ze wanatuomba. Atuwapatie contraire. Mtoto haizi kuomba mkate umpatie jiwe. Anasema vile vile pia Roho Mtakatifu tunampata justement kwa kuomba. Mwambia, Baba nijaze na nguvu za Roho Mtakatifu. Baba nijaze na Roho wako ashuke juu yangu, na anakupatia. Ndio Paulo yuko anauliza wa Galatia, zawadi ya Roho Mtakatifu eske mulimupata kwa sababu ya kuheshimia sheria ya Kiyahudi
ama mlimpata kwa kuomba tu simplement? Kwa sababu Roho Mtakatifu hatumupate kwa sababu ya kufuata sheria na kanuni za dini, hapana. Tunapata Roho wa Bwana kwa kuomba. Na Wagalatia kama sisi pia vile vile tunapokea vile vile Roho Mtakatifu. Kwa hiyo njia moja ndio prinsipe. Mtu asikudanganye ya kwamba ndio inafika wakati yenye mnatafuta pata Roho Mtakatifu, nao fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Hapana, hapana. Roho wa Bwana anakuja tu kwa kuomba. Unamuomba, nijaze na nguvu zako, nijaze na Roho Mtakatifu Mungu. Na Mungu Baba, aliye baba mzuri kuzidi wa baba wote, atakupatia zawadi wa Roho Mtakatifu. Malheureusement, hawa watu balitia hii ujuzi kando, balitia hii perspektive ya pensée kando. Na Paul anawaambia sasa verset 3, je, mmekuwa wajinga namna hii? Baada ya kuanza katika roho, mnataka kukamilishwa sasa katika mwili? Kuna mtu mmoja alisema hivi, akasema shida kubwa, danger kubwa yenye iko leo katika Ukristo ni kwa sababu watu wengi wanataka waacheve kimwili mambo ambayo ilianza kiroho. Cela kwa watu wengi wanataka wamalize kimwili mambo ambayo ilianza katika roho, na ndio shida. Wanataka wamalize charnellement vitu yenye ilianza spirituellement. Na ndio wenye Paul iko nawaambia, eske mumekuwa wajinga mwa ile niveau? Vitu yenye ilianza kiroho lazima vimalize kiroho. Vitu vilianza kimwili, utavimaliza kimwili. Lakini mambo yote ambayo ilianza na nguvu za Mungu, ambayo ilianza na Mungu mwenyewe, lazima Mungu ndio mwenye aitimize. Kwa sababu kama tunafikiria kwamba kama kazi yenye ilianza katika roho tutaimaliza katika mwili, tutaimaliza kimwili, ile ni wazimu ambao Paulo yuko anasema hapa hivi. Na Paulo anakalifia hii folia hapo waziwazi. Kwa sababu gani? Wanazania wanaweza acheve kimwili mambo ambayo Mungu alianza kiroho. Kumbuka wenye Biblia inasema katika Wafilipi sura ya 1 mstari wa 6, Biblia inasema kwamba nami niliaminilo ndilo hili, ya kwamba yeye aliyeanza kazi njema mioyoni mwenu ataimaliza hata siku ya Kristo Yesu. Yeye mwenye alianza kazi, hapana sisi. Sisi haiko ndio tutamaliza kazi. Mwenye alianza kazi ndio mwenye ataikamilisha, na lazima tumuachie kazi yake ya kukamilisha. Kumbuka Paulo akiandikia Wakorinto anasema ya kwamba mimi nilipanda, mwingine alikuja akaaroze, mwingine alikuja akapalilia, lakini mwanaleta ukomavu ni nani? Ni Mungu, kwa sababu ni kapasiti ya Mungu ya kuleta ukomavu. Haiko pastor ndiye kuna kapasiti ya kukomalisha mtu kiroho, ni Mungu peke yake ndiye kuna ile kapasiti. Na lazima tuachie Mungu nafasi yake ya kufanya vitu zake, sisi tufanye kazi yetu yenye alituitia. Lazima tuache aliyeanza kazi aikamilishe. Kazi ni ya Mungu na yeye ndo alianza katika roho na ataikamilisha pia vile vile katika roho. Tusiwahi waza ya kwamba tunaweza kamilisha kazi ya Mungu kwa namna ya mwili. Na sisi tunafaa kumwachia kazi yake avec maturite na kujua kwenye limite zangu zinaishia. Naambia Mungu, wewe endelesha. Wewe ndio ulianza hivi, haiko mimi ndio nilianza. Wewe ndio ulianza hii kazi, wewe ndio utaikamilisha. Wagalatia il se peut que walikuwa banisha anza fanya vitu munguvu zao, wanaanza fanya huduma munguvu zao, hawapendi dependre tena na roho wa Bwana, wanaanza fanya vitu mwakili zao, wanaanza maliza kwa mwili mambo ambayo ilianza kiroho. Verset ambayo inafuata, verset 4 katika Wagalatia 3, Paulo anawauliza question nyingine ya kupruve folie hapo. Anasema mumepatikana na mateso makubwa namna hii bure, ikiwa ni bure kweli. Paraît-il que aba watu walipitia ma persecution physique kwa sababu ya kuamini Yesu. Parce que Paul alihubiri mwa hizi region zao. Na Paul wakati alikuwa anahubiri mwa hizi region zao, kumbuka walimupiga majiwe paka bakazania Paul amekufa, bakanyangula mwili yake wakaenda itupa mukikavu mukishimu kia majiwe, wanajua huyu amekufa. En d'autres termes, parce que walimupiga yeye alikuwa anahubiri, cela veut dire que bote walifuata wenye alikuwa anahubiri nao waliwafuatilia. Na Paulo anasema mulipata mateso aina hii, mateso makubwa namna hii bure. Walipitia mateso kwa sababu ya imani yenye waliweka kwa Yesu.
Asa Paulo anashangaa, mbona mko wenda wazimu? Nyinyi mliitika kupigwa hata kwa sababu ya imani, mbona mnaacha imani yenye ilituma mnateseka? Hii mateso ya kabambi, hii mateso kubwa yenye mlipitia ndani, ilikuwa bure vraiment? Kama tu mtu anaweza okolewa kwa matendo. Mbona mnaacha imani yenye ilituma wanawatesa? Mbona mnaanza acha imani yenye ilituma mnapata mapersecution? Balikuwa pia batemwe oculaire ya nguvu za Mungu katikati yao. Miracle zilifanyikwa katikati yao. Roho Mtakatifu alitenda miujiza katikati yao. Paske Paul anawauliza kesho ya kufuata ya kuweza prouver na kuwasaidia warezone mzuri, warudie kwa akili yao. Anasema ku verse ya 5, anasema basi yeye awapaye roho na kufanya miujiza kati yenu, je, afanya haya kwa matendo ya sheria au kwa kusikia kunakotokana na imani? Paul anamwambia mzuri, na miracle zenye mliona katikati yenu, eske mliziona kwa sababu kulikuwa sheria zenye mliheshimia, ama kwa sababu tu ya imani yenye mliweka kwa Mungu? Comprendre très bien, Paul anasema pale, miujiza haitendeki katikati ya Wakristo kwa sababu Wakristo waliheshimia regulation za religion. Hapana. Miujiza inatendeka tu kwa sababu tumeacha imani yetu kwa Yesu, na yeye mwenye miujiza anadetermine wakati ya kufanya miujiza. Mimi nasema hivi na mimi natia mkazo hapa kwa sababu Wakristo bengi baisha kuwa sawa maibobo wa kukimbilia miujiza. Biblia inasema ya kwamba hizi ni masinye zitafuata walioamini. Haiko walioamini ndio watafuata hizi masinye. Hapana, Biblia haiseme vile. Sisi tuko na responsibility ya kufuata Yesu. Akili yetu yote tunaiweka kwake. Imani yetu yote tunaiweka kwake kwa sababu ya wenye yeye iko, kwa sababu ya identite yake. Hapana kwa sababu tu ya miracle, hapana. Tunamwekea confiance yetu totalement na kujua kwamba yeye iko capable, yeye ndio anaweza. Maabudu yetu tunaidirije kwake, hapana kuwenye anaweza fanya, hapana. Miujiza kutendeka katikati ya watoto ya Mungu haiko resulta ya scenario yenye tuko tunaona leo mu makanisa. Beta maboko, beta makolo, beta maboko, beta makolo. Hapana. Eglise zinaanza kuwa sasa ya gymnastique. Jua nini asema nataka miujiza? Kama unataka toka jasho ende kujim. Lakini vitu ya kiroho hayombe gymnastique yako asenjo Mungu atatenda. Paulo anasema kwamba Mungu alifanya miujiza kwa sababu ya imani, hapana kwa sababu ya maregulation zenye watu walitia, hapana. Mimi nakumbuka siku moja tunaenda mu mission ya evangile quelque part. Mimi nilikuwa mu village ya kule Maruchuru kule, tunaenda na kanisa moja hapa Goma. Wanafanya croisade. Watu wanawapiga mamishwari, receive, pokea mishwari mkichwa. Hakuna kitu kwa watu wanapokea. Betana viko wanapokea tu mate ya pasteur na jasho ya mshwari yake ndio viko wanapokea. Sasa jioni tuko tunaikala swara na waimbaji wa musiciens, tuko tunaimba, tunafanya devotion. Nakumbuka tulikuwa tunaimba tu neno nini, nyimbo Yahweh. Nyimbo tulikuwa tunaimba simplement. Jouer ku piano. Tunaimba simplement bila kusema miujiza ifanyike, hapana. Kwanza tulikuwa tunatarajia kuona vile tuliona. Mais soudainement soliste. Tuko naimba, soliste anaanguka. Tunasikia mtu anaanguka tu. Sisi tunaendelea imba tu. Yeye nini inapitikana? Tunaimba. Sasa tulimaliza, tunaomba maombi ya mwisho. Solista analamuka. Sasa solista analamuka, solista akasema phrase ilinichekesha. Ase kumbe onksio ya vijana, onksio ya babiana inashinda onksio ya wazee. Onksio ya babiana inashinda onksio ya wazee. Kama jana anasema vile jana tunaona mishwari yuko nazipika watu, me par force hakuna kitu. Mais hapa tunajikalia tu, tuko tunaabudu Mungu simplement. Meangalia, Mungu ananigusa na hakuna mamenigusa, hakuna mtu mamenigusa, Mungu ndio amenigusa. Asema gloire à Dieu. Pourquoi? Kwa sababu miujiza hazifanyike kwa sababu mtu alisukuma mwingine, hapana. Puliza fanya hivi, no. Inakuwa uchawi.
Vitu ya Mungu vinaanza fanana uchawi? Hapana. Paul anauliza mzuri, yeye awapaye roho na kufanya miujiza kati yenu, je, afanya hayo kwa matendo ya sheria au kwa kusikia kunakotokana na imani? Mimi napenda venye Paul alikuwa anafanya. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume, Biblia inasema kwamba Paulo alikuwa anaenda akihubiri huku na huku, alafu Kristo mwenyewe, Mungu, alikuwa anatukuza neno lake kwa kufanya miujiza katikati ya watu. Mungu ndio mwenye anafanya miujiza, hapana juu yetu, hapana. Alifanya juu ya action zetu tulifanya, hapana. Miujiza ya Mungu haiko resulta ya action zetu, hapana. Miujiza ya Mungu ni resulta ya action za Mungu. Siye tuko na responsabilite ya kumtumainia Mungu kwa roho yetu yote, kumtumainia Mungu kwa akili yetu yote, kumtumainia Mungu kwa nguvu zetu zote, kumtumainia Mungu kwa nafsi yetu yote. Alafu yeye mwenyewe, yeye ndio kuna responsabilite ya kuchagula venye atafanya prochainement. Hapana siku kufanya mavitu mingi, ma scenario zenye hazina maana. Waka watu wanaanza wapiga mavibambazi. Mimi nakumbuka siku moja kukachumba kama ombi moja huku Goma Birere. Mtu anafungia watu kwa kachumba kama ombi. Asevi kona chunda pole pole, uyu ni mugendo. Manyimbo wako naimba pale vile. Anakamata msika wa watu wanamgonga, kumbe kibambazi ukuta ilikuwa na misumari. Mtu wa watu anapiga kichwa kwa misumari, akakufa na hemorrhage, damu ilitoka mingi sana. Jua nini? Nasania kwamba Mungu atatenda, atadelivre mtu juu tulimurusha. Ili ni uchawi. Mungu hana besoin ufungie watu mukakwe fulani. Ile ni banditisme kwanza. Escroquerie. Mungu anatenda kwa sababu yeye ni mwenye uwezo na kwa sababu anapenda watu wake. Mungu hatende kwa sababu tulimsukuma hivi, hapana. Mungu anatenda kwa sababu yeye ni Mungu, na siye tunafaa kumtilia confiance. Siye tunafaa kumtumainia na kumuacha afanye kazi yenye yeye peke amedetermine kwa utashi wake. Tumeshindwa kuwa na imani kwa Mungu, tunaanza jipata sasa tunakuwa wa esclave ya kukimbia nyuma ya miujiza za ovyo ovyo. Ndio utakutana watu wanaanza fabrike na miracle. Wanaanza fabrike miracle. Paul anasema kwamba miracle kufanyikwa haiko kwa sababu mwanadamu alifanya action fulani, hapana. Ni kwa sababu Mungu ndio alifanya, kwa sababu tu ya imani. Imani hiyo tumemwachia. Tunamwaminia ya kwamba ana uwezo. Tunamwaminia Mungu peke yake ya kwamba anafanya yenye anataka kufanya. Iko souverain, hatuwezi mudictate. Tunamwacha afanye mapenzi yake na mapenzi yake peke yake. Alors, portion yenye inafuata tutaiongea kusomo yenye inakuya. Ile portion yenye inafuata, Paul ataongea juu ya kitu kia maana sana. Paul anatafuta anze demontrer depuis Ancien Testament ya kwamba Mungu alikuwa anaokoa watu kwa imani na hapana juu ya matendo yao. Ataanza na kuongea namna gani Abrahamu alihesabiwa haki na Mungu. Para après ataongea juu ya livre ya Habakuki ya kwamba mwenye haki atahesabiwa haki kwa imani hapana juu ya matendo. Na tutaangalia kama Paul atatembea mu Ancien Testament na iko nafundisha na kuonesha watu ya kwamba mesure de base ya wokovu ya mwanadamu depuis zamani, depuis mwanzo mu plan ya Mungu avant fondement ya terre, ilikuwa toujours kwa sababu ya imani. Kenye Mungu anatafuta mu mwanadamu haiko matendo yake mazuri ama mabaya. Kenye Mungu anatafuta mu mwanadamu ni matendo ya imani, juste imani. Imani, mimi nakuamini Mungu, mimi nakupatia roho yangu niongoze. Na sasa tunafanya hatua ya kuachia Mungu na kumpatia imani na kumwachia responsibility zake za kuokoa watu. Anatuokoa kwa sababu yeye ni mwaminifu. Hatuokoi kwa sababu ya matendo yetu mazuri ama mabaya, tunaokoka tu kwa sababu ya imani. Na ile ni principe ya depuis Ancien Testament, haiko tu mu Nouveau Testament. Tutabiangalia mu lesson ya kufuata, lakini kwa leo mimi naomba Mungu awabariki, na mimi naomba ya kwamba tuweke imani yetu kwa Mungu na Mungu peke yake, hapana hata action yetu moya, kwa sababu mwanadamu hawezi fanya kitu chochote ili atingize Mungu. Imani tu na imani peke yake ndio yenye Mungu anataka kwetu. Mungu awabariki sana.